यह एक अलौकिक घटना बोली मु कहिबी। कारण जेतेबेले समग्र विमानटी अग्निर कराल शिखा भितर जली उठुला, जेतेबेले से विमान रे बसिथिबा यात्री माने मध्य दग्ध अर्धदग्ध प्राय अधिकांश मृत हो गले जहा आमे सूचना प्राप्त हेउछु। जणिए मात्र व्यक्ति बंचिसंती एवं अन्य पक्षरे श्रीमद् भगवद गीता अक्षुण्ण भाव से ध्वंसावशेष मध्य उद्धार पाई। नमस्कार मुरलीजा, आपण देखुछंती न्यूज रूम। दर्शक बंधु, जेतेबेले कह जाउची एते बड़ विमान दुर्घटना हैला आउ अनेक किछि परिवार उजुड़ी गला एवं तापरे सब किछि जळी के ध्वंस हो गला एवं ता भितरे दुईटी अलौकिक घटना देखा मिलला। जेतेबेले 242-241 जन यात्री मरीगले, ता भितर गोटे यात्री बंचीगले जे कि रमेश एवं से वर्तमान सुरक्षित अछंती। एवं आउ गोटे अलौकिक घटना देखा मिलुची जे सबु किछि जेतेबेले पोड़ीकी जळीकी छारखार हो जाइछि, सेतेबेले भगवत गीतार किछि भी हेइनी। भगवत गीता एपर्यंत सुरक्षित अछि। तबे ए संपर्क रे आमे आलोचना करिबा। मात्र किछिटा कागज से किपरि जळिलानी से संपर्क रे आज आलोचना करिवे। मो संगर अछंती पंडित भूपति भूषण मिश्र। सर नमस्कार, न्यूज रूम को स्वागत। नमस्कार सर, गोटे बहुत बने गोटे चमत्कार घटना लागुची। जेतेबेले विमान टी जळीगला, सब किछि आसबाब पत्र जळीगला, पशु पक्षी जहा थिले सब जळीगले, किंतु एते बड़ घटना घटला पर जो हॉस्टेल विमान टी पड़िला सेठी मध्ये खाउथबा अवस्था अनेक छात्रंकर मध्ये निहत हेले, ता भितर केमिति भगवत गीता मात्र पेपर जे कि मोड़ी देले भी माने पड़ी जाए कि खराब हो जबार संभावना बहुत थाए, से केमिति जळिलानी? आपण याको केमिति देखुछन सर? निश्चित भाव रे यह एक अलौकिक घटना बोली मु कहिबी। कारण जेतेबेले समग्र विमानटी अग्निर कराल शिखा भितर जली उठुला, जेतेबेले से विमान रे बसिथिबा यात्री माने मध्य दग्ध अर्धदग्ध प्राय अधिकांश मृत हो गले जहा आमे सूचना प्राप्त हेउछु। जणिए मात्र व्यक्ति बंचिसंती एवं अन्य पक्षरे श्रीमद् भगवद गीता अक्षुण्ण भाव से ध्वंसावशेष मध्य उद्धार पाई। केतक नास्तिक लोक हुए कही पारती यह एक संयोग मात्र, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि विचार कले आम स्पष्ट भाव में जापर श्रीमद् भगवद गीता हूँ एभली एक ग्रंथ जहाँ को केवल आम पुस्तक बोली ग्रहण करिपरिबा नाही, कारण भगवान श्रीकृष्ण मुख पद्म ताहा निजे निःसृत होइछि। भगवान श्रीकृष्ण मुख पद्म निःसृत होती अमृतमयी वाणी। अमृतर के मृत्यु हो पारे ना बा विनाश हो पारे ना, जहाँ श्रीमद् भगवत गीता क्षेत्र में घटी। सर वर्तमान गोटे कथा होची जे आमे जेतेबेले गोटे आधुनिक समाज रे बसवास करूचंती, हमर विज्ञान अग्रगति सरलाणी, माने अग्रगति हेलाणी, टेक्नोलोजी नुआ नुआ टेक्नोलोजी आसिलाणी, किंतु ता भीतर भी हमको सेही पौराणिक कथा को मानिबा को पड़िबो। आउ ईश्वरीय शक्ति अच्छी ताकू मते हृदयंगम करबा को पड़िबो। कारण मनीष जेते आगो को जाउना कांकी ता भीतर गोटे कथा रहूची जे भगवान अछंती। आपण जेमते कहिले जे नास्तिक माने किछि जन नास्तिक माने याको संजोग बोली भाबी पारंती, किंतु आमे एटा को निश्चित भाव रे हृदयंगम करबा जे भगवान अछंती, कोठी ना कोठी तांकर सत्ता सब जगह अछि ना। कोन कहउछन सर? निश्चित भाव रे एते मात्र संदेह नाही। मोर व्यक्तिगत मत, मोर अनुभूति जन्य जहाँ मु कहूची जे प्रकृत पक्षरे जोटी ऐसी शक्ति काम करे, सेठी विज्ञान शक्ति, मनुष्यर शक्ति, आधुनिकता ये सब किछि नष्ट हो जाए, ये सब किछि प्रमाण शून्य हो जाए। विज्ञान जन्म जो ज्ञान जन्म जो प्रज्ञान जन्म जो से होचंती परमात्मा परमेश्वर भगवान। तांकर अलौकिक लीला को बुझिया बड़ कष्टकर एवं से लीलार एक सूक्ष्म प्रमाण होची श्रीमद् भगवद गीता अग्नि रे दग्ध न होई अक्षुण्ण अवस्था उद्धार पाई। समस्त मध्य अनुभव करने उचित जे जेतेबेले मनुष्यर शरीर दग्ध हो जाउची, जेतेबेले विमान जंत्रांश दग्ध हो जाउची, सेतेबेले गोटे साधारण कागज रे तैयारी करा जाइछि पुस्तक टी जदि पोड़ी न पारुछि, ताले या थारु बड़ी आश्चर्य एवं सत्य घटना कौन थाई पारे? आज्ञा सर, भगवत गीतार किछि श्लोक सर सेमति किछि अछि कि जाकू आ सहित किछि हमें रिलेट करि परिबा? हाँ, भगवत गीता कहिछि जे आत्मा को कहीं केवे नष्ट करि पारे ना। आज्ञा, भगवान आत्मा होती श्रीमद् भगवद गीता।
ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସର୍ବୋପନିଷଦୋ ଗ୍ରାଭୋ ଦୁଗ୍ଧ ଗୋପାଳ ନନ୍ଦନା ପାର୍ଥୋ ବତ୍ସ ସୁଧୀର ଭକ୍ତା ଦୁଗ୍ଧମ ଗୀତାମୃତଂ ମହତ୍। ଗୀତା ହଉଛି ଅମୃତ। ଅମୃତର କଣ ମୃତ୍ୟୁ ତ ହେଇପାରେ? ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରିପାରିବେ ଯେ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଲୋକ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ ଏବଂ ଗୀତା ବାଣୀ ଭିତରେ କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତନ ନୁହେଁ ବରଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁଶୀଳନ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତ ସ୍ତରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତ ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ହୁଏତ ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଅଧିକ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବିଷାଦ ଜନ୍ମିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ମନରେ ଆସିନଥିଲା। କାରଣ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ମନରେ ହିଁ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ। ଠିକ ସେହିପରି ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି ଅଗ୍ନିର। ଅଗ୍ନି ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରି ନାହିଁ। ଗୀତାରେ ତ କୁହାଯାଇଛି ନୈନଂ ଦହତି ପାବକ ନ ଶୋଷୟତି ମାରୁତ। ତାକୁ ଅଗ୍ନି ପୋଡ଼ି ପାରେ ନାହିଁ କି ପବନ ଉଡ଼େଇ ପାରେ ନାହିଁ। ନ ଚୈନଂ ତେଜୟନ୍ତି ଆପୋ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆର୍ଦ୍ର କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅଲୌକିକ ଭବ୍ୟ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖପଦ୍ମରୁ ନିଃସୃତ ଅମୃତମୟୀ ଗୀତା କେବେ ହେଲେ ଜଳରେ ଧୌତ ହେଇପାରିବନି, ପବନରେ ଉଡ଼ି ପାରିବନି କିମ୍ବା ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଏଇ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେମିତି କି ଆପଣ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ଜଳିକି ଛାରକାର ହେଇଗଲା, ମାତ୍ର କାଗଜରେ କିଛି ବନା ଯାଇଥିବା ଯୋଉ ଗୀତା ତାର କିଛି ବି କ୍ଷତି ହେଇନାହିଁ, ଆଜି ବି ତାକୁ ଅକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହିଁଲେ ବି ସେଇ ଗୀତାକୁ ପଢି ପାରିବେ ଏବଂ କେଉଁ ଯାତ୍ରୀ ସେ ଗୀତାକୁ ନେଇଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ ସବୁରି ମୂଳରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିପାରିବା, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଗୀତା ଅଛି, ଧର୍ମ ଅଛି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି।